बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। बजट तक अब पेट्रोल और बिजली महंगी नहीं होगी। इस फैसले से जहाँ वफाकी वज़रा खुश हैं, वहीं आवाम भी बजट तक सुख मिलने पर मसरूर नजर आते हैं। दूसरी जानिब ऑपोजिशन को रिलीफ एक आंख नहीं भा रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसे अवामी लॉन्ग मार्च का समर करार दे दिया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी जानिब तकलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल बिजली की कीमतों में खुशखबरी देकर LPG 27 रुपए किलो महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर 318 रुपए इजाफे के बाद 2758 रुपए का हो गया। नाराज दोस्तों में बर्फ पिघलने लगी। वजीर आजम का लंदन में जेरे इलाज जहांगीर तरीन को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। इमरान खान का तहरीक इंसाफ के रहनुमा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जल्द सेहतयाबी की दुआ। जहांगीर तरीन को पेट और जिगर का आर्जा लाहक है। पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च और तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च। सिंध में सियासी महाज गर्म। पीपल्स पार्टी का काफिला बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हैदराबाद से सकर पहुंच गया। तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले ग्राउंड में सीवरेज का पानी छोड़ दिया गया। खैरपुर में शाह महमूद कुरैशी सिंध हुकूमत पर बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हितक इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। वज़ीर आज़म की तकरीर देखकर लगता है कि किसी ने उनकी दुरुस्त मुआविनत नहीं की। यहाँ तो कानून नाफिजी नाकदीन के खिलाफ किया जाता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। तमाम दरख्वास्तें यकजा करने का हुक्म। बरतानवी अखबार डेली मेल ने एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ को करप्ट करार दे दिया। वज़ीर आला बनने पर असासे बढ़े। खबर छापने से पहले शरीफ खानदान का मौक़िफ़ लिया गया। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब 1 साल के वक्फे के बाद अदालत में जमा करा दिया। दामाद अली इमरान पर भी शादी के बाद असासे बढ़ने के इल्जामात। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के दरमियान इस्लामाबाद में मीटिंग का पहला दौर। पाकिस्तान की जानिब से दरिया चनाब और मकबूजा कश्मीर में 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के डिजाइन पर एतराजात उठाए गए। बातचीत 4 मार्च तक जारी रहेगी। मुल्तान में काबिलियत टेस्ट में पंजाब पुलिस की काबिलियत खुलकर सामने आ गई। IG पंजाब की हिदायत पर 517 इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स का टेस्ट लिया गया। 486 पुलिस अफसर फेल। नाकाम होने वालों में कई थानों के SHOs भी शामिल। शिकारपुर में कलहोड़ो और जोनेजो कबाइल में खून रेज तसादुम। फायरिंग के तबादले में 7 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। गोलियों की तड़तड़ाहट। इलाका कई घंटे तक फायरिंग से गूंजता रहा। जख्मी घंटों बेयारो मददगार पड़े रहे। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। बेलारूस में यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज ना हो सके। रूसी फजाइया की फौजी अड्डे पर बमबारी से 70 यूक्रेनी फौजी हलाक। खारकीव में मिसाइल हमले से 11 शहरी मारे गए, दर्जनों जख्मी। दारुल हुकूमत कीव भी धमाकों से गूंज उठा। हिंदुस्तानी हुकूमत ने यूक्रेन में फंसे भारतीय तलबा को बेयारो मददगार छोड़ दिया। वीडियो पैगामात में मोदी सरकार से मदद की अपील। यूक्रेन पर जंग मुसल्लत करने की सजा। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को एजाजी सदारत और सफीर के ओहदे से हटा दिया। पुतिन ब्लैक बेल्ट जूडो मास्टर हैं। दूसरी जानिब फीफा और दी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ने रूस को फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया। मलेशिया में कोरोना वायरस की बूस्टर डोज ना लगवाने वाले नमाजियों की मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आए। सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाने वालों को इबादत की इजाजत होगी। अवाम वैक्सीन लगवा कर वबा के खात्मे में मदद करें, हुकूमत की शहरियों से अपील। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की भरपूर नेट प्रैक्टिस। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की। पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी स्टीव स्मिथ का वीडियो पैगाम। और नामवर फोक गुलकार और पंजाबी मौसीकी के शहंशाह आलम लोहार का 94वां यौम पैदाइश। चिमटा बजाकर मखसूस अंदाज में गायकी से नाम बनाया। जुगनी ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने वफात के बाद आला सिविल अवार्ड तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। उनके गाए सुरीले पंजाबी गीत आज भी तरोताजा। हेडलाइंस आपने जानी, तो नाज़रीन अब बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई के सताए अवाम को बिलाखिर खुशखबरी सुना दी। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में नुमाया कमी के ऐलान को भरपूर सराहा जा रहा है और अब बजट तक कीमतें ना बढ़ाने का वादा भी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस फैसले पर किस हद तक अमल दरामद होगा और अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, इस बारे में जानते हैं एडिटर नया टाइम मलिक अरशद आसिम साहब से। जी मलिक अरशद साहब, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पेट्रोल और बिजली सस्ती किए जाने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? क्या बजट के बाद भी अवाम को रिलीफ मिलेगा या फिर
موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی بہت شکریہ احتشام صاحب. یہ 2-3 بڑی چیزیں اہم ہیں اس حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے. تیل کی قیمتیں کم کی ہیں اور بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں. پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ اس وقت تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سڑکوں پر نکل آئی ہیں. سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. لانگ مارچ جو شروع ہو چکا ہے اسلام آباد کی طرف وہ رواں دواں ہیں. جیسے وہ پنجاب پہنچیں گے, بالخصوص لاہور پہنچیں گے, تو یہاں پر پی ڈی ایم بھی ان کے ساتھ شامل ہونے جا رہی ہے. دوسری بڑی وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آگے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو اس وقت بہت غم و غصہ پایا جا رہا تھا عوام کے اندر کہ حکومت مسلسل مہنگائی کیے جا رہی ہے اور جو وعدے کیے تھے ریلیف دینے کے وہ پورے نہیں ہو سکے. تو اس پہ بھی یہ ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ اب حکومت چونکہ آگے الیکشن میں جا رہی ہے, بلدیاتی الیکشن کے بعد پھر عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو پھر اس تمام تر تناظر کو دیکھتے ہوئے یہ ساری تیاری اسی کی طرف ہو رہی ہے. تیسرا جو فیکٹر اس میں بتایا جا رہا ہے, جو تیل کی قیمت کم ہوئی ہے اور بجلی کی, اس وقت پہلے ہی جو پاکستان کے اندر جو ٹیکسز ہے, لیویز ہے اور دیگر جو جتنے بھی ٹیکس لگے ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے, وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ حکومت کو پھر بھی پروفٹ میں جا رہا ہے. اگر تیل کی بات کی جاتی ہے, پٹرول کی بات کی جاتی ہے, تو اس وقت جو ہماری اکانومی ہے وہ اس کو بالکل افورڈ نہیں کر پا رہی کہ جب بھی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں, تو براہ راست عام کنزیومر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو اس مہنگائی کو وقتی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے. اب آگے جا کے بجٹ بھی آ رہا ہے, تو بجٹ کے حوالے سے بھی یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے ساری کوشش کی جا رہی ہے. ملک ارشد عاصم صاحب, ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے, نظام زندگی چلتا ہے. بتائیے گا کہ اس پیکیج سے خزانے پر کتنا بوجھ پڑے گا؟ کیا خسارے سے دوچار ملک کی معیشت یہ بوجھ اٹھا سکے گی؟ جی احتشام صاحب, عالمی منڈی میں بے شک تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہ تو چلتا رہتا ہے. جب بھی کہیں پہ کوئی انٹرنیشنل لیول پر کوئی حالات خراب ہوتے ہیں, کو ممالک آپس میں ان کا کوئی جھگڑا چلتا ہے, اس کے براہ راست اثرات تو ہوتے ہیں, لیکن یہ اس قدر نہیں ہے کہ آج ہی اگر وہاں پہ تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس کا فوری طور پر یہ 2-3 ماہ تقریباً وقت ہوتا ہے, آرڈر دینا ہوتا ہے تیل کی خریداری کے لیے, اور 2-3 ماہ کے بعد پھر سپلائی ہوتی ہے. تو تب تک یہ امکان ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. اس وقت یوکرین اور روس کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, تو لگ یہی رہا ہے جو سیاسی پنڈت وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور جو معاشی ماہرین ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ 1-2 ماہ میں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر جو قیمت ہے تیل کی وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گی. جہاں تک خزانے کی بوجھ کی بات ہے, تو خزانہ تو پہلے بھی ہم قرضوں سے چل رہے ہیں, ہمارا ملک قرضوں سے چل رہا ہے. ہماری معیشت سارے نثار IMF, ورلڈ بینک اور باقی جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان سے قرض لے کے ہم سارا ملک کا نظام چلا رہے ہیں. تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ خزانے کے اوپر کوئی اتنا بڑا بوجھ پڑے گا. پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ 15 روز پہلے جو قیمت بڑھائی گئی تھی 12 روپے بڑھائی گئی تھی, اس سے جو آمدن ہوئی ہے اس کا اگر جائزہ لیا جائے اور پھر آگے جو حالات جس طرح سے چل رہے ہیں تو یہ فرق جو ہے واضح ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کا ملک ارشد عاصم, آپ نے اس حوالے سے تمام تر تفصیلات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. اور ناظرین, نیا ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.